তো কেমন আছো? আশা করি সকলে ভালো আছো। আর আজ ইয়ের দিনে আজ কাজ আছে। We are hard working. আর এইসব আমরা আজকে ফাঁকা টাইমে কাজ হচ্ছে, সে অনেক জলের বোতল এসে সেগুলো তুলতে হবে, তার জন্য আমরা সবাই মিলে সেই জলের বোতলগুলো তুলছি। कैस क्या फील हो रहा है रघु दादा? जिंदगी गर्मी कितना है बेंगलोर में? बहुत कम सुबह कितना बजे आता है ड्यूटी? है तो आता है। आज पूरा थका हुआ नजर आ रहा है, क्या हुआ? पूरा थका हुआ नजर आ रहा है। थोड़ा थोड़ा कम है। वो टोटल 200 बॉक्स डाल रहा है ऊपर, हाँ? আর এই জলের বোতলগুলো নিয়ে লিফটে লোড করছি। আর এই লিফটে লোড করার পর আমাদেরকে লিফট থেকে নিয়ে যেতে হবে আমাদের সেই নির্দিষ্ট একটা জায়গায়। थक गया यार, थोड़ा लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर दो। और काम करते करते पूरा थका हुआ है, और इतना सारे बोतल बाकी है, ये अंदर डालना पड़ेगा। बहुत मुश्किल हो रहा है। आज मैन पावर थोड़ा कम है, आज सब छुट्टी है, इसीलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है। चलो क्या करने, एक लाइक करना पड़ेगा। আপাতত এখন কিছু হাফ জলের বোতল তোলা হয়েছে, আর অনেক কাছে এখনো বাকি আছে, যেগুলো এখনো টাইম লাগছে। জল চেষ্টা পেয়েছে, অনেকটা হাঁপ লাগছে, তাই একটু রেস্ট নিচ্ছি। চলো আজ এই পর্যন্ত, দেখা হচ্ছে নেক্সট কোনো ভিডিওতে। আশা করি সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। থ্যাংক ইউ। ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট এবং সাবস্ক্রাইব করে দেবেন।